समाचारनी शुरुआत करीशुं। मोटा समाचारथी एक ब्रेकिंग न्यूज मળી રહ્યા છે। आपने जणावी दीए सौथी मोटा समाचार सामे આવી રહ્યા છે कच्छथी, ज्यारे कच्छमां एनएसयूआई द्वारा अनोखो विरोध करवामां આવ્યો છે। कच्छनी अंदर शिक्षक भर्ती मुद्दे सरकारे ध्यान न आपता एनएसयूआईए विरोध कर्यो छे। पंचायतना प्रांगणमां हवन करीने विरोध करवामां આવ્યો છે। एनएसयूआई द्वारा कच्छनी अंदर शिक्षक भर्तीओने लईने गंभीर घटनाने ध्यानमां राखीने आ विरोध करवामां આવ્યો છે। अनेक रजूआत छतां भर्ती नहीं थता एनएसयूआई आगेवानोए विरोध कर्यो छे। हवन करीने विरोध नोंधाव्यो छे। कच्छमां एनएसयूआई द्वारा अनोखो विरोध करवामां આવ્યો છે। आपने जणावी दीए मोटा समाचार छे। शिक्षक भर्ती मुद्दे मामले कच्छनी अंदर एनएसयूआईना ज्यारे कार्यकर्ताओए हवन करीने एक अनोखो विरोध कर्यो छे। शिक्षक भर्ती मुद्दे आ हवन करवामां આવ્યું છે અને एनएसयूआई ना कार्यकर्ताओं द्वारा हवन थयुं छे અને आ विरोध करवामां આવ્યો છે तेवुं कही रह्या छे। जिंदाबाद जिंदाबाद एनएसयूआई करो, शिक्षकोनी भर्ती करो, जल्दी करो, जल्दी करो, शिक्षकोनी भर्ती करो। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति आपे। तो आ पंचायतना प्रांगणनी अंदर एनएसयूआईना कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करवामां આવ્યો છે। शिक्षक भर्ती ने लईने वर्तमान सरकारमां आ विरोध नोंधावा આવ્યો છે। आपने जणावी दीए के कच्छनी अंदर एनएसयूआईना जे कार्यकर्ताओं छे तेमणे सरकार सामे विरोध कर्यो छे। तो आ विषय पर વધુ माहिती माटे संवाददाता धर्म जोड़ाई गया है। धर्म, शुं छे आखी घटना, विगत शुं सामे आवी रही है? एनएसयूआई द्वारा जे कार्यकर्ताओं छे तेमणे आ विरोध नोंधाव्यो छे। जी, बात करवामां आवे तो कच्छमां एनएसयूआई द्वारा एक अनोखो विरोध नोंधवामां आव्यो छे। शिक्षक भर्ती मुद्दे सरकारे ध्यान न आपता एनएसयूआईए अनोखो विरोध नोंधाव्यो हतो। मुंद्रा तालुको पंचायतना प्रांगणमां हवन करीने विरोध नोंधवामां आव्यो हतो। भगवान शंकर सद्बुद्धि आपे ए माटे प्रार्थना साथे हवन योजायुं हतुं। कच्छमां शिक्षकोनी जे गंभीर घट होवा छतां ध्यान न अपाता अलग अलग जग्याए विरोध बहार आवी रह्यो छे। अनेक रजूआतो छतां भरती नहीं थता एनएसयूआईना जे આગેવાનો છે સરકાર સામે વિરોધ કર્યો હતો। જ્યારે શાસક નહીં સમજે ત્યારે ઈશ્વરને જ સમજશું એ રીતે ઋષિરાજસિંહ જાડેજા સહિતના જે કાર્યકર્તાઓ હતા એણે આજે મુંદ્રા તાલુકા પંચાયતમાં હવન યોજીને આ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને સરકારને સદબુદ્ધિ આપે એ માટે પ્રાર્થના પણ કરી હતી। जी धर्म, तो अत्यारे हाल शुं सामे निकळीने आवी रह्युं छे? आ विरोध करवामां આવ્યો છે शिक्षक भर्ती मुद्दे। क्या सुधी भर्ती थशे तेवी कोई माहिती सामे आवी छे? आ विरोधोने क्या सुधी न्याय मळशे? जी, बात करवामां आवे तो कच्छमां मोटा प्रमाणमां शिक्षकोनी घट छे। જ્યારે શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ 2-3 વર્ષની અંદર જે શિક્ષકો પોતાના વતન ચાલ્યા જાય છે જેના પરિણામે આ ઘટ પૂરાતી નથી। વર્ષોથી આ પ્રશ્ન નડતો રહ્યો છે અને શિક્ષકની ઘટના પરિણામે વિદ્યાર્થીઓનું ભાવિ પણ અંધકારમય રહે છે। જેના કારણે મુંદ્રા તાલુકા વિસ્તારમાં આશાપુરા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ જે વિરોધ નોંધવામાં આવ્યો છે જેના કારણે ગામડે ગામડે બાળકો પણ વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે। એવા દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે। જી ધરમ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માહિતી આપવા માટે।